बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोजे को फर्ज किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और दुनिया भर के हर मुसलमान इस महीने की बरकत से रोजे रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मुसलमानों पर रमज़ान के महीने के रोजे को फर्ज कब किया गया, और क्या हमसे पहले वाली उम्मतों पर भी यह रोजे फर्ज हुआ करते थे? आज के हमारी वीडियो में हम इसी के हवाले से बात करने वाले हैं। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस किस उम्मत पर किस किस तरह के रोजे फर्ज हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मस्जिद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजे रखो। रमजान में जब रोजदार रोजा रखता है और अल्लाह ताला के हुक्म को मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती है। इसीलिए इस महीने को माह उसके रिज़्क के नाम से भी जाना जाता है। हर मुसलमान इस महीने में खास तौर पर हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम इतिहास और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोजे रखते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने के चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता है, जिसे आम तौर पर हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह महीने के 3 रोजे रखे, वह भी इन्हीं तारीखों पर। इन रोज़ों का तूफ़ानी नूह से बचने का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। चुनाचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमान के मुताबिक वह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज़े रखते थे और यह रोज़े महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोज़ा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोज़े। लेकिन कई रिवायत ये भी बताती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीका सबसे अलग था। चुनाचे सहाबा इकराम का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगातार 3 महीने रोज़े रखने का हुक्म दिया था और इन रोज़ों के फजल से वह अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोजे रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यह बात पसंद आई कि इतने दिन रोजा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की भूख के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाखा तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन और रोजे रखने का हुक्म दिया गया। क्या आपको पता है कुरान मस्जिद के अंदर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े के बारे में भी बताया गया है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा किसी के साथ बातचीत ना करके करना था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। कुरान मस्जिद की सूरह बकरा के आयत नंबर 183 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अम्बिया और फिर इमामुल अम्बिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों का भी फ़र्ज बताया गया है। पिछली उम्मत तो रोज़े के हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोज़ों की तादाद और यह कब, किस वक्त, किस हालात में रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों में आज से फ़र्क था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज नहीं थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुए। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई भी शख्स इस महीने को
اپنی زندگی میں پائے اسے اس برکتی مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالات میں ہو یا سفر کے حالات میں ہو اور اس کے روزے چھوٹ جائے تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز کی آسانی دی ہے، اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی کبھی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود اور نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امت نے روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسی دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن راستہ نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا، چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند رات کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت کا درجہ دیا گیا۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کو مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے زمانے میں جب سائنس کی تعلیم بہت آگے ہے اور وہ نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان سائنسدانوں نے روزوں کے حوالے میں سے بھی ریسرچ کی ہے اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائے، تو آج ہم ان سائنس کے اعتبار سے تقریباً 5 فائدے آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بناتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص روزے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہا کرتا ہے۔ نمبر 3، جو روزے دار ہوتا ہے وہ غذا کم استعمال کرتا ہے، جس میں بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیسے رہیں گے تو کیسے صحت مند ہو جائیں گے۔ روزہ رکھ کر دیکھیے کہ جسم کے اندر کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں، ایسے بدلاؤ کہ جن بدلاؤ کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صحیح طریقے سے وہ بدلاؤ ہمارے جسم میں نہیں آ پاتا۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے، اور سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 5، خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہے، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گودا خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے، تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے، اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بہت سارے فائدے بتائے ہیں، تقریباً ہم نے 5 فائدے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے، اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔